28 তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে সকাল থেকে শুরু হয় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট। এরই মাঝে পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বিজেপি প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মন তেলিয়ামুড়ায় আসেন এবং তেলিয়ামুড়ার ভোট কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন, কথা বলেন ভোটকর্মী থেকে শুরু করে ভোটারদের সাথে। এদিন প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মনের সাথে ছিলেন 28 তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। পাশাপাশি এদিন বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় তেলিয়ামুড়ার नेताजीनगर हाई स्कूले निजे भोट दें। के हर पोलिंग बूथ में जो विजिट करनी है बड़े शांति से लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड बस आप लोग सबका आशीर्वाद बना रहे और रिजल्ट के बाद देखेंगे सब क्या होता है। पर आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग के बड़े उत्साह से दूर दूर से आ रहे हैं, तो बस और क्या बोलूँ, इसमें भगवान की इच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट खबर त्रिपुरा।